Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire ensemble la soupe marocaine harira. C'est une soupe très savoureuse de légumes et épices. Elle est incontournable durant le mois du Ramadan. Je vous laisse avec la vidéo. Salam alaikum. اليوم غادي نصايبوا مجموعة الحريرة المغربية. كاع المغربيات تبارك الله كيعرفوا يصايبوها، ولكن انا درت هذا الفيديو سبيسيال بور الاخوات من دول اخرين اللي طلبوها مني. نتمنى تنال اعجابكم وندوزو للمقادير وطريقة التحضير. Cette soupe, il nous faudra باش نصايبوا هاد الحريرة المغربية. Il nous faudra des tomates. عندي هنايا واحد مطيشة، عندي 4 مطيشات اللي يلاه طحنتهم. Il me faut 4 tomates mixées، بوا شيش حمص منقي. انا يلا جبتو من الكونجيلاتور باسكو نقيتو، كنقي ب دي غروند كونتيتي وكنديرو في الكونجيلاتور. فوالا un bol ou un grand verre de pois chiches, un petit peu de lentilles, un demi-verre، واحد نص كاس ديال الدس، مطيشة الحك، tomate concentrée, une cuillère à soupe, un oignon coupé en petits morceaux، بصلة مقطعة صغيرة، عندي هنايا شوية ديال الكرفس، du céleri، ماشي شوية mais une grande quantité quand même، du persil، un bol comme ça، de la viande، un petit peu de viande coupée en petits morceaux، واحد شوية د اللحم مقطع صغير. Et là, je vais utiliser du semen. En fait, semen, c'est du beurre qu'on laisse rancir. C'est un vieux beurre, en fait. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser une cuillère à soupe de l'huile. Après, il nous faudra aussi un petit peu de farine et un petit peu de vermicelle, mais ça, on va les utiliser après. La farine, farina, ou vermicelle, les pâtes vermicelle. Pour les épices, il nous faudra une cuillère à café du sel, du poivre, du curcuma, du paprika et de la cannelle. C'est facultatif. بالنسبه للتوابل غادي خصنا واحد الملعقه صغيره ديال الملحه، البزار، التحميره، الخرقوم البلدي والقرفه. القرفه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. انا كتعجبني في الحريره لان كتعطي واحد المذاق هائل. ندوزو لطريقه التحضير، خليكم على فيديو. Pour le semen, vous pouvez le remplacer avec soit avec du beurre, soit avec de l'huile. اللي ما عندوش semen يقدر يعوضو بشويه ديال الزبده ولا شويه ديال الزيت. Gardez un petit peu de persil pour la fin. خلي واحد شويه ديال القزبر والمعنوس بالاخر، غادي نزيدو في الاخير.
Je vais remuer tous mes ingrédients pendant 10 minutes. Et après, je vais rajouter de l'eau tiède. Et je vais fermer ma cocotte. Je vais la laisser cuire pour 30 minutes. غادي نقلي كاع المقادير ديالي مده ديال 10 دقائق. غادي نزيد الماء يكون حراره المطبخ ولا ما يكونش طايب. من بعد غادي نسد ونخلي الكوكوط ديالي طيب مده ديال 30 دقيقه. نتلاقاو من بعد. Dans un bol, je vais mettre de la farine et je vais rajouter de l'eau. C'est pour préparer comme une sorte de pâte morte, mais il faut qu'elle soit liquide. غادي نحضر واحد شويه ديال الفرص الفرينه مع الماء. غادي نخلطو مزيان. خاصو يكون خفيف، تكون واحد العجينه خفيفه شويه باش غادي ندور الحريره ديالي. Je vais rajouter les vermicelles que on peut remplacer par du riz. غادي نزيد الشعريه ديالي نقدر نعوضوها بالروز لما كتبغيو الشعريه. Et après je vais rajouter le mélange de farine et d'eau et je vais remuer pendant 10 minutes jusqu'à cuisson de vermicelle en fait. من بعد غادي نزيد الخليط ديال الفرينه والماء وغادي نخلط مده 10 دقائق حتى تطيب ليا الشعريه ديالي. Juste avant d'éteindre le feu, vous rajoutez votre persil. قبل ما كنطفيو على الحريره كنزيدوا هذاك القزبر معنوس اللي خليناه حتى الاخر وكنطفيو على الحريره ديالنا. Et voilà, notre recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine. هكا كتكون الحريره ديالنا طابت. نتمنى انكم تجربوها. كتجي زوينه بزاف ولذيذه. كنتمنى لكم شهيه طيبه. اذا عندكم شي اسئله خليهم لي في الكومنتير غادي نجاوبكم عليها. وكنقول لكم الى الفيديو المقبل بحول الله.